Panginoon. Ang Santos nga Ebanghelyo sumalat ni Juan. Hibayaan ikaw, Lord. Sa nakalakaw na si Judas, Jesus maingon sa iyang mga tinunan. Karon ang himaya sa anak sa tao ipanayag, ug ang himaya sa Dios ipanayag pinagi kaniya. Ug kung ang himaya sa Dios ipanayag pinagi kaniya, nan ang Dios magpanayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan mo kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyong bagong sugo paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung manghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo ako mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nining ikalima nga Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw, mga igsuon, ang atong Ebanghelyo karon nagpasabot kung unsang mangyud ang atong gitawag og identification card isip mga sumusunod ni Kristo. Naagid tay ID aron mailhan ta. Sa eskwelahan, no ID, no entry. Even sa company, no masud ka kumpanya, trabaho ka, no ID, no entry. Because your ID is your pass na makasuod ka usa ka institusyon. Mausad siguro nino ang gitawag og ID kung aron makasuod ka sa langit. Umao ni nga ang atong Ebanghelyo ka nagpasabot sa atong gitawag og identification isip mga sumusunod ni Kristo. Ug naa ni siya mahilunag sa katapusang linya sa atong Ebanghelyo karon, ningon dinhi, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. So our identification isip mga sumusunod ni Kristo mauni Christian love. Gugma nga Kristohanon. Dili lang ordinary kind of love, but Christian love. Unsa man ning Christian love? Unya kini ra bang mag-isgot tag gugma? Aska nindot pa kay ni basta pagpupa. Ha? Tinuod dili. Mga magtiayon sugod ng pahiyom. Eh basta pagko pa nindot kay love. Magadugay na, labahag na. Okay, put lang mo fade away ang maong love. But if we try to understand the meaning of Christian love, na why paglubad, why sukod, dili matugkan ang gugma ng Kristohanon. Wala nindot kaayo kay ang gugma usang kasaan, saan o ang saan na siya ato yun pagkatumanon. Kanuman sugo man sa goodness Ginoo paghigugmaay kamo. Kini katong Ebanghelyo karon ang context niini mao nga si Kristo nabilin-bilin, no, nabilin-bilin siya sa iyang mga tinunan. O kining mga maong mensahe nahitabo ni sa gabi sa walang pasya dakpa aron patyon. Ha? Wala nga nabilin-bilin siya sa iyang mga tinunan paghigugmaay kamo. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mauna nga aron mo matunhay paghigugmaay kamo. Puri buyag usog ning hatong hangin. Mauna nga usahay mapalit. Mga igsuon, balik ta sa atong pamalandong. Ang gugma saan ug sugo sa Ginoo. Mao na maningkamot sabta nga makatuman sa sugo sa gugma sa Ginoo. Kay mao man ni ang atong gitawag og identification card. Mao na diha sa tag sa kapanimalay atong puy-an ang gugma. Ang mama o papa, ang ilang gugma, mga anak.
Mauna nga dihapon sa pamilya ang mga anak maningkamot nga mutahod sa mga ginikanan. Kay mauna ang pagpakita sa gugma ngadto sa mga ginikanan. Kay lisod kaayo og ang mamagpapara mga may gugma sa anak. Unya ang mga anak wa gyoy puangon, no? Di yun ka maububaws. Awa pag yun mo po ang mga ginikanan, wa man sa mo magpaabot og bawas, pero ang atong pagtahod, ang ato ang pag-atiman sa atong mga ginikanan is our way of showing our love for our parents. Amen? Mamo na nga kanang usahay diha pagod sa pamilya, usahay wa man ta maanan og sultig I love you, dili ba? Dili man ta magsultig I love you. So, siguro kung naanan, okay. Pero sa kanunay magadugay na tagadahan mo yung I love you, or wa pa yan nagpasabot nga wa na to higugma ang usag-usan. Kay usahay ang atong gugma, ato mang ipanayag, ato mang ipakita. Kay matod pas manultihon, actions speak louder than words. Bisag wa ka maanan sa pagsulti og I love you, apan ang atong mga buhan mupasugtayag, mupadayag sa atong pagigugma sa atong mga ginikanan ug sa usag-usan. Mauna nga sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, mga kita kaikag sa Ginoo. Aron kita matag-adlaw sa itong kinabuhi, makatuman kita sa iyang sugo sa gugma. Aron sa ingon ni Ana, inig atubang na to sa Ginoo, inig sulod na to sa langit, inig pangayo og identification card na kita makasulod kay ang atong kinabuhi nagmantala man sa gugma sa Dios. Amen. Palihog maningkod.